Ready. Get set. Huwag ka masaglitan, sir. Wala pa. Sir. 500 pa lang po, sir. 500 pa lang to. Nakikita agad kung sino nangangailangan eh. 5,000 pieces. On my mark. Ready. Get set. Go! Ayun na po, namumula ang gamit. Namumula ang gamit. Dalawa na sila. Bawal na kami. Bawal na kami yan ha. Bawal na kahit pa. Bawal gulo. Bawal na gulay. Congratulations! Yon, so nananalo ang Team Station. Yo!